Hello my students, how are you today? Miss Asil is with you. Today our lesson is for grade 6, unit 1, lesson 4. Unit 1, lesson 4, our daily routine. Our daily routine, يعني روتيننا اليومي. Okay, now let's see together our daily routine for Wissam. For Wissam's family. شنو روتين عائلة وسام? Okay, I will read and then we will listen to the track. My family routine. روتين عائلتي. My mom is a nurse. أمي هي ممرضة. And my dad works in an office. وأبي يعمل في مكتب. شوفوا هنا شنو حطينا an office يعني الأو حرف علة. In an office. He is an IT programmer. هو مبرمج للحاسبة، مبرمج حاسوب. شوفوا an IT programmer لأنه الآي حرف علة حطينا قبل an. He makes computer programs. هو يعمل في برامج الكمبيوتر about buildings عن البناء، يعني يصمم برامج تخص برامج الكمبيوتر الخاصة بالبناء. My sister أختي دانيا and I وأنا go to school نذهب للمدرسة by bus. شوفوا استخدمنا حرف الجر by مع وسائل النقل by bus. We leave home نحن نغادر البيت at 7:30. 7:30. We leave home at 7:30. نحن نغادر المنزل عند الساعة 7:30. شوفوا استخدمنا حرف الجر at مع التايم الوقت. My grandma جدتي and grandpa وجدي live very near to our house. يعيشون live very near قريبين جدا to our house لبيتنا. قريبين جدا لبيتنا. So my grandma لذلك جدتي my grandma takes our little brother to school. لذلك جدتي تأخذ أخي الصغير little brother to school إلى المدرسة. My dad drives to work. أبي يقود يقود. أبي يقود إلى العمل and he takes وهو يأخذ. إذا مثل ما تلاحظون هنا قلنا drives وهنا قلنا takes. اكو اس، هاي الاس هي اس الشخص الثالث اللي نحطها بالمفرد في حالة المضارع البسيط present simple. He takes our mom يأخذ أمي to the hospital first. إذن هو أبي يقود يروح للدوام ويأخذ أمي takes our mom يأخذ أمي to the hospital first يعني يوصل أمي للمستشفى أولا. They leave home يغادرون المنزل at 6:45. يغادرون المنزل عند الساعة 6:45 because بسبب it takes more than an hour. takes هنا تجي يستغرق، من تجي مع الوقت معناتها يستغرق، مو يأخذ يستغرق. it takes إنه يستغرق more than أكثر من an hour أكثر من ساعة. شوفوا هنا قلنا an hour لأنه حرف الاتش ما ينلفظ تنقري hour كلمة hour يعني ساعة تنقري من حرف الأو فan hour ساعة to get to the hospital للوصول إلى المستشفى and then to the office ومن ثم كذلك إلى المكتب. My dad works. أبي يعمل 5 days a week. أبي يعمل ل5 أيام في الأسبوع. But لكن my mom only works. أمي فقط تعمل 3 days 3 أيام. مثل ما تشوفون هنا works وهنا works الشخص الثالث. My mom only works 3 days a week. أمي تعمل فقط ل3 أيام في الأسبوع. When she is not working عندما هي لا تعمل in the hospital في المستشفى she is a housewife. هي ربة بيت at home في البيت يعني تقوم بواجبها كربة بيت في المنزل. She has 2 jobs. هي عندها وظيفتين. by وسام يعني منو كتب هاي الفاميلي روتين؟ وسام كتب الفاميلي روتين. Okay. Now let's listen to the track.
Let's listen to the track. Track 10. Listen and check your answers. My family routine. My mum is a nurse and my dad works in an office. He's an IT programmer. He makes computer programs about buildings. My sister, Daniel, and I go to school by bus. We leave home at 7:30. My grandma and grandpa live very near to our house. So, my grandma takes our little brother to school. My dad drives to work and he takes our mum to the hospital first. They leave home at 6:45 because it takes more than an hour to get to the hospital and then to the office. My dad works 5 days a week, but my mum only works 3 days a week. When she is not working in the hospital, she is a housewife at home. She has 2 jobs. By Wissam. By Wissam يعني كتبت هاي بواسطة وسام. Now let's go to this page, the page 13 إلى صفحة 13. Answer the questions. أجب عن الأسئلة. Where does Wissam's father work? أين يعمل والد وسام؟ Where does Wissam's father work? أوكي، قبل نحل هاي الأسئلة خلينا نسوي ريفيو سريع للسؤال عن الوظيفة، للسؤال عن مكان العمل لشخص أو لجماعة. خلينا نشوف القاعدة. القاعدة هي where، أين، للسؤال عن المكان. where، أين، للسؤال عن المكان. عندي حالتين، حالة singular مفرد والبلورال الجمع. where does إذا عندي name اسم شخص معين والهي والشي استخدمنا وياهم does. إذا أريد أسأل على جماعة أو أخاطب شخص أمامي راح أختار له الفعل المساعد do. where does he work? where does she work? أين هي تعمل؟ أين هو يعمل؟ where do you work؟ أين أنت تعمل؟ where do they work؟ أين هم يعملون؟ إذن هاي في حالة المفرد وهاي في حالة البلورال الجمع. هنا نستخدم does وهنا راح نستخدم do. does بالمفرد do للجمع. نجي على الجواب. الجواب شلون يكون؟ في حالة المفرد راح يسأل على وظيفة شخص، أكيد راح يبدي فاعل he she، يا أما he أو she. works. شوفوا شنو حطينا للفعل، حطينا s الشخص الثالث. ليش؟ لأنه إحنا بنسأل شخص على وظيفته، هذا يسموه مضارع بسيط، يعني هي هاي الوظيفة قاعد تتكرر عنده، هو يوميا يروح للدوام، أو كل يومين بالأسبوع هو يداوم، أو كل 3 أيام هو يداوم، أو هو يداوم يوميا العصر. إذن هذا الشيء هو شنو؟ دا يتكرر، فيسموه مضارع بسيط. present simple. المضارع البسيط ياخذ اس الشخص الثالث في حالة المفرد، فصير he works، she works، أو إذا اسم شخص وسام works، باسم works، دانيا works، زائد التكملة أذكر مكان العمل وين. إذا في حالة الجمع I, we, they work بدون s، without s، بدون s. I work أنا أعمل. we work نحن نعمل. they work هم يعملون. ليش؟ لأن هم جماعة، هم دي يحجون على نفسهم، فماكو داعي نحط s الشخص الثالث اللي هي فقط في المفرد. Okay, now let's go back. Number 1. Where does Wissam's father work? أين يعمل أبو وسام؟ إذا تشوفون هنا بالقطعة نرجع. شنو هو قال؟ قال my dad works in an office. إذا وين يعمل أبوه؟ يعمل أبوه بالمكتب. راح نجي نجاوب. Where does Wissam's father work؟ أنا على مدى أحكي على Wissam's father، إذا هو مفرد مذكر، راح نقول he شنو؟ he work. نزلت الفعل work. أوكي، شو راح أسوي؟ الwork إحنا إيش قلنا في حالة المفرد؟ نقول he work. لو he works
he works راح نحط اس الشخص الثالث. بالسؤال ما نحطها لان عندي does معوضة عن الشغلة does الفعل المساعد does، بس بالجواب الفعل المساعد does ما ينزل ولا هو do، فنجي نحط اس الشخص الثالث الفعل. he works وين هو يعمل in an office، in an office والفول ستوب in an office. اوكي who is a nurse number 2 who is a nurse من هي الممرضة؟ خلينا نجي نعرف عليها هي من هي الممرضة؟ هي أمه. اوكي فنقول my mom is a nurse. أمي هي الممرضة my mom is a nurse. number 3 what time does Daniel leave home? What time does Daniel leave home? في أي وقت دانيا تغادر المنزل؟ Let's go back to the family routine. خلينا نشوف احنا شنو قلنا. My sister Dania and I go to school by bus. We leave home at 7:30. بال7:30 راح يغادرون المنزل. اوكي نجي نجاوب. What time does Dania leave home؟ احنا علي ما بدنا نحكي على دانيا، شو راح نعطيها ضمير؟ she. وين الفعل؟ leave انزله يغادر. زين leave اعوفه هيجي لو شنو اسوي؟ راح احط له اس. ما طول شفت الداز بالسؤال اذا اكو اس لازم احط للفعل اس. she leaves هي تغادر. شو تغادر؟ leaves home تغادر المنزل at. ليش حطينا at؟ لأنه حرف الجر at نستخدمه مع التايم الوقت، وهو قال لي what time at 7:30. هي تغادر المنزل عند الساعة 7:15. number 4 how many days a week does Wissam's mother work؟ how many كم العدد؟ days أيام. كم عدد الأيام؟ a week في الأسبوع. does Wissam's mother work يعني كم عدد الأيام بالأسبوع اللي تداوم بيها أو تعمل بيها والدة وسام. let's go back خلينا نشوف شنو هو قال هنا. my mom only works 3 days a week. إذا كم يوم تعمل؟ 3 days a week. 3 days a week. how many days a week does Wissam's mother work؟ احنا على بدنا نحكي Wissam's mother إذا نعطيها ضمير she. نزل الفعل work. زين راح أبقي work لا أحط له اس؟ لا راح أحط له اس لأن شفت أني does. she works 3 days a week. 3 days a week هي تعمل ل3 أيام في الأسبوع. ل3 أيام في الأسبوع. أوكي write 4 questions about Wissam's family. هذا homework. أنتوا طلعوا أسئلة عن عائلة وسام. ممكن تسألون على Wissam's mother وين تعمل. who is an IT programmer منو اللي مبرمج الحاسوب. what time does my dad leave the house. how many days a week does Wissam's father work. تسوون انتو الأسئلة الquestions. هذه القطعة يسموها قطعة مرئية. قطعة مرئية دائما تجيني بالسؤال الأول. قطعة مرئية وتجيني هاي الأسئلة يا أما تجيني true false أو تجيني هاي questions وأني أطلع الجواب من القطعة. Now let's go to the activity. خلينا نروح للنشاط. activity A. نشاط A. activity A. choose the correct form of the verbs. اختر صيغة الفعل الصحيح and complete the sentence وأكمل الجمل. منطيني in this box في هذا الصندوق many verbs أفعال. يقول اختار صيغة الفعل الصحيحة وكمل الجمل. My father is a waiter. أبي هو نادل. and my mother dash a shop assistant. أكيد راح أختار is. اختارتها من نانا. أمي هي مساعدة في متجر. My father dash home first at 7 o'clock because his restaurant opens at 8 o'clock. أبي شي يسوي للبيت؟ راح يغادر. فleave لو leaves my father دا نحكي على المفرد حنختار leaves.
My father leaves home. أبي يغادر البيت first أولاً at 7 o'clock عند الساعة 7 because his restaurant لأن مطعمه opens at 8 o'clock يفتح المطعم مالته عند الساعة 8 to serve tea, coffee and breakfast يقدمون خدمة وجبة الإفطار والقهوة والشاي. He فراغ to work and it usually فراغ an hour. He شنو؟ هو شو راح يسوي؟ he drives حنختار drives هو يقود drives مثل ما تشوفون نختار الأفعال كلها بيها اس. ليش؟ لأنه احنا بدنا نحكي في صيغة هنا المفرد في حالة المفرد وصيغة المضارع البسيط لأنه هو يوميا يروح للدوام ويوميا يسوق ويوميا يغادر البيت فلان ساعة فإذا شي دا يتكرر. he drives to work يقود إلى العمل and it usually عادة dash an hour. قلنا شنو يجي مع الوقت؟ an hour شيا فعل منا take لو takes حنختار takes. it usually takes يستغرق an hour because the roads are busy لأن الطرق هي مشغولة جدا أو مزدحمة. my mother dash in a big clothes shop in the center of the town. أمي تعمل في محل ملابس كبير في مركز المدينة the center of the town في مركز المدينة. فماي mother شنو؟ لازم نختار أي فعل منا works أمي تعمل في محل الملابس الكبير. her shop dash at 9:30 يعني 9:30 شو نقول؟ أي فعل نختاره منا؟ أي فعل؟ open لو opens her shop opens at 9:30 المحل يفتح ب9:30. she dash to work by bus هي تذهب للعمل بواسطة الباص. شنو نقول؟ go لو goes حنختار goes بها اس لأن احنا نحكي بالمفرد. she goes to work by bus and leave home at 8:30 وتغادر المنزل عند الساعة 8:30. هذه كلها إذا مثل تشوفون احنا الأفعال حطينا لها اس الشخص الثالث. هسه عندي هنا we dash breakfast together at 6:30 نحن نأخذ وجبة الفطور عند الساعة 6:30. الوي احنا قلنا الوجبات شنو ناخذ وياها؟ ناخذ وياها have وهاز. وين الهاف والهاز؟ هيانها. زين هسه انا عندي الوي ايش ياخذ؟ راح ياخذ have اذا حناخذ الفعل have. we have a breakfast together at 6:30 نحن ناخذ وجبة الفطور عند الساعة 6:30. my brother أخي and I dash to school because it is very near to our house. شوفوا هنا my brother and I يعني هنا جمع أخويا وأني. شو نسوي احنا؟ نتمشى منطيني walk و walks نختار walk لو walks أكيد ما نختار walk ليش؟ لأنه جمع walk أنا وأخويا نتمشى هنا جمع to school because it is very near to our house لأنه هي المدرسة قريبة جدا من المنزل. we leave home at 7:45 ب7:45 دقيقة ب7:45 sorry. school dash at 8 o'clock شنو؟ start لو starts المدرسة تبدأ عند الساعة 8. we all early at 6 o'clock شنو عندي بعد؟ بقى عندي فعل أني ما استخدمته get up و get up يستيقظ و gets up. احنا شو نكتب get up. ليش get up مو gets up؟ لأنه we عندي الضمير we. هذا بالنسبة لهذا التمرين مهم جدا يعلمني أختار the correct form for the verb أختار صيغة الفعل الصحيحة.